What is your gender? My gender. I'm a mechanic. So what's up mga paps? So nandito na tayo sa shop. So i-unbox natin tong engine from Leyte. So ayan. So unbox na guys. Let's open this. Sige guys tignan natin kung ano ang nasa box. So ayan guys, ito po yung engine ni boss from Leyte. So ayan. So let's overhaul na guys. Back class na natin ito guys. Let's go. So ayan mga boss, so naka-cams na pala ito si boss. So yung cams na gamit niya Shure na 6.8. Tapos may ito yung results Yan, putol yung valve guide. Kasi hindi niya dinown yung valve guide niya. Tapos ito, stock pa. So ayan Yan sira. Yan, sira. At nasa loob may isa pa sira din. Tingnan mo valve seal niya. Yun, sirang-sira yan So, hanapin natin ng So, ayan po si brother ang tumutulong sa atin. Brother, thank you brother. Brother Atan. So, ayan, minabaklas na nila guys Sige, baklasin muna. So, stock pala ito guys. Pero yan tignan mo, umpog yan Yan, may umpog dyan. Yan, umpog. Yan, sobrang laki ng umpog. Kasi gamit nila na valve spring is stock. Tapos mahaba yung cams. Pero ito yung pinaka ko yan ito. Umpog. So, umpog pala ito. Putol. So, kukuha lang tayo ng dyan. Kay boss. Valve guide. May nakita kong isa dito. Kukunin natin. So, ayan guys. Nalagay na natin itong So, ayan guys. Bago na yung valve guides dyan. So nilagyan natin ng silicone at saka lock para hindi na So ito. Tignan mo head niya guys. Lahat ng mga oil lumalabas na dito sa kasi sira yun noon. So import na lang natin ito guys. Tapos lagyan natin ng magandang cams. So let's go. Lipiga service type 57 ni Boss Amo Joshua. Guys, mo ni lumad nagdako sa shop guys. Oo. Nagonsa mo be? Ay, nagtulong tanan na sila guys Yung magbungkag sila guys. Dako na guys, magbungkag sila. Hi. Mata? Beautiful eyes be? Beautiful eyes. Yeah, beautiful eyes. Kabuggoy gitu. Tara guys Chip Mechanic Mark James. So guys, dito kami ngayon. Salamat Erp. Salamat sa sponsor Congrats. Graduate na gid taon. So unsa may masulti mo? Graduate ka? Graduate kanuhay. Graduate ka na. Eskwela college So ayan Wag nerds. Amia uy. Ayan guys, salamat kay Erp. Congrats Erp. So guys, iwas na ugma na guys. So hit muna tayo guys. So guys, medyo gabi na guys. So bukas na natin ito tapisin ng engine. So bye bye Tad. See you tomorrow. So ibalas muna natin itong crankshaft. Ayan, akin yan. So let's go.
ayan guys, so drilling na natin guys. So ayan. So 6mm yan. Tapos ihantap na lang natin to para malak na ito guys, hindi na ito lalabas. So ayan mga paps, may ano yan, may thread na siya. So ayan, tingnan nyo. So ayan, so ayan mga paps, may thread na siya dyan. Ayan. Ayan. So ready na po ito, tanim na lang tayo nito guys. Okay na to guys. So ayan guys, matapos na nating taniman yan. May lock na yan guys, nakahantap na yan. Kaya hindi na yan lalabas. Try natin. Ayos. Close kayo guys. Naka 90 degree guys. Loh, grabe guys eh. Try natin, lakasin natin guys. Lamurag mulapay guys eh. Last guys, itong kuskon guys. Grabe guys eh. Gigin, layat sa kon guys eh. Grabe glabay ning kuha na. Wala pa man sa line. Ayos! So ayan guys, magsasalpak na kami guys. So ayan, sasalpak na namin. So guys, hindi natapos guys kasi naubusan kami ng valve spring. So bukas guys, magre-restock si Busing. Ayan, papunta siya sa Cebu City, bibili siya ng valve spring. So hintay na lang natin para matapos na ito guys. So ayan yung mga parts dyan, ready na po. So let's go home. Wait natin sa slipper wave. Lagi na balik. Ay, lakot. Ay, baby. Ay, lakot. So ayan guys, so test natin yung oil pump guys. Sige. Ayun. Ito ulit ah. Basta kasi. Grabe guys. Basa cellphone eh. No, basa cellphone. Yan guys oh, sobrang lakas ng oil pump guys oh. Grabe. Yun oh, pumunta pa dun oh. Malapit pumunta sa likid. Pero grabe guys eh. Ayos. Balik ka, balik ka, balik ka. Sige. Bum, tarat, tarat, tarat. So guys, ito po yung gagamitin natin na cams guys. Is 7.4 na ano, regrind ko super drag. So yan, nagkalangis na po yan bro. Salpak natin. Yan po yung ano niya. Ayan, nagkagiging sigat to si G-Boy.
So guys, magsasalpak na kami guys ng engine. So salpakan. Oy. So guys. Lisa, si Kenneth dyan. Wala pa pa mo no. Lapit na buwang. Kapit na kawabuan lang. Yan. Dapat gamitin mo yung paa mo. Sige! Ah! Ali, mapungkol ko! Joke ko guys. I'm a mechanic. I'm a mechanic. What is your gender? Ha? What is your gender? My gender. I'm a mechanic. So guys, hugot na yung makina? So guys, papaan na rin namin guys. Ayos guys, good for service na. Service load. So guys, natapos na natin itong engine guys. So i-down na natin to tapos ipadala sa Leyte. So ito pong pangalan ng may-ari. Yan. So i-down na natin to guys. So natapos na natin yung engine ni boss. So ipadala natin sa Leyte. So salamat sa panonood nyo guys. So see you sa next video. Meron pa tayong last 2 engine builds. So abangan nyo yan.